बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर पर जब वही नाज़िल हुई तो आपका चेहरा मुबारक पर तकलीफ़ के आसार ज़ाहिर हुए। इस बात को महसूस करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिद पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार ख़त्म हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, दो कतरे मोतियों की तरह नज़र आ रहे थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला फरमाया था, वो ये था, आयशा अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौका पर सूरह नूर की आयत नाज़िल फरमाई थी। तर्जमा, जिन लोगों ने ये तूफ़ान बर्पा किया यानी तोहमत लगाई, ऐ मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफ़ान को बुरा ना समझो, बल्कि ये इंजाम के इतबार से तुम्हारे हक़ में बेहतर ही बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे इसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने इस तूफ़ान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्ला बिन अबी, इसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया, और ज़ुबान से ये क्यों ना कहा कि ये सरीह झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर चार गवाह क्यों ना लाए। तो बस अल्लाह के नज़दीक ये झूठे हैं, और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे इसमें तुम पर सख्त अज़ाब वाक़या होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इस हल्की बात यानी गुनाह वाजिब ना करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार इस बात को सुना तो यूं क्यों ना कहा कि हमें ज़ेबा नहीं देता कि ऐसी बात मुंह से निकाले, माज़अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयत के नज़ूल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, इनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक सज़ा मुकर्रर है। और इस बात पर सज़ा का तअज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल व करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से ना बचते। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इन आयत के नज़ूल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं। मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं इसकी वजह से गमगीन हूँ। तब इस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज की दुआ करें। तर्जुमा, ए नेमतों की तकमील करने वाले और ए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फ़ैसलों में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और ए आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए गलू खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं इन अल्फाज में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए वरात के दरवाज़े खोल दिए गए। इल्ज़ाम लगाने वालों में मस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी खबरगिरी करते थे। उन्होंने ही इनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बरी फरमा दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने घर से निकाल दिया और इनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह नूर की ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जमा, और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वसअत वाले हैं वो क़राबतदारों को और मस्कीनों को और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें, बल्कि चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि अल्लाह ताला
تمہارے قصور معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ 2 گنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مستہ کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلہ میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسد بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مزید میری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔